da si Marno may kadwa arapa tibin kelda kaya't da nga ikan naranyag masakbayan da amin pagrepengan dati agsagana agpay susan magatadan tidunguna pilit na nga indurel panawan pamilyana imutang ti kwarta uray 5-6 ako na datap nulaeng makaabro usaren nga sakripisyo isumbat arapaata manglaban kinakurapay di panagbiagda sakripisyo iliw segat inamarina pilit alinabanan na tamasakbayan sa ganaan na luanat pagarimayan ta pamilya na inakanawan ngem nagpanuray ken kuana titigker ti kaunggan prinsipyo panagbiag ti na nagsamakedan tagnulaeng sa ganaan na masangwanan naglabas panawen tawen di na puputan trabaho jay abroad nalpasen anamin pinsan anak ken asawa na nagsalimet-met dangamin ket di nga dirapagda natungpal amin sakripisyo isumpat arapaata manglaban kinakurapay di panagbiagda sakripisyo iliw segat inamarina pilit alinabanan na tamasakbayan sa kanaan na isu at akay nga anak ipategot sakripisyo